kok borok chini amani kok borok shawi go shathato knawi go knathato junte go shawi manu kok borok san bishi jichukura shini jichuku bishini jichukura sal maribo poila haste hapang bai go shimoina hajakha jotonono dibor kaham Amrita Debarma MBB rungno kotoro third semester kok borok bedego poriwi dongnai MBB rungno kotorni ingui joto final rungno kha hamte chibaya faru tini MBB rungno kotor bai luwa jija kok borok bedeni tui ther mumbai opanda songsa jakha opanda opanjak final chini narwai okura Muja Dr. Budrai Deborma Sar Aboni Ulo Narwai Motom Borangunam because Deborma Sir they Teachers Council ni Borangunam Sri Nani Gopal Sir they Chuni MBB Rungno Kotoni Principal Borangunam Dr. Nirmal Badra Sir they Chuni Kok Borok Bedekni Ojamaja Joya Deborma Madam they Juto Oro So before we start, I would like to request you all, inside this hall, we are not allowed to clap our hands. We must say sadhu sadhu. Ang pui lawan ako na musugo, chung o Robindra Hall bisingo chung kebo ya pama koroya, chung ya pakoroma jagawo chung sadhu sadhu hunui mahinai. As we all know, Kokrok Day is celebrated on every 19th January. So in honor of Kokrok Day, in our MBB college, we celebrate today. Kokrok Day is celebrated on 19th January every year in the Indian state of Tripura to honor and promote development of Kokrok language, which is the official language of Tripura. This day marked the date in 19th January 1979 when Kokrok Day was first officially recognized as a state language. A very good morning to everyone. I, Bijoy Hari Jomatia, student of third semester Kokrok Major, welcome you all in this 47th Kokrok Day. I am very happy to see you all together here. Thank you all for your presence on this 47th Kokrok Day celebration 2025 organized by Maharaja Bir Bikram College, volunteered by Department of Kokrok. Now I would like to extend my warm welcome to our respected chief guest, Kokrok eminent writer, Dr. Budrai Deborma Sir. And I will also like to extend my warm welcome to our guest of honor, Vikas Deborma Sir, Department of Physical Education. And I will also like to extend my warm welcome to our chairperson of the program, Principal of Maharaja Bir Bikram College, Dr. Nirmal Badra Sir. And I will also like to warm welcome to our HOD in charge, Department of Kokrok, Joya Deborma Madam. And I also extend my warm welcome to all my respected teachers, brothers and sisters on this 47th Kokrok Day celebration. Tini to kok borok san aboni bagai je sado hinawoi kaham hilanyai ang tabo borong genang je sar tei madam songno khorok sa khaye dang sao phai boroki achuk thayo achuk na bagai ringnai ang puila no kok borok sikuru elem genang borong genang mocha Dr. Budrai Deborma Sarno
Raima, Chetua, Kumulung, Kumpui, Tai, Anji Goglobai, Blai Rogari Jaka. Kama Mungui, Goglobai, Blai Nobo, Gom Tika, Chini Borom Gunam, Dr. Budrai Deborma, Sani Bizam Rokanka, Kolom Tui, Rumpu, Shal Hamasakan. Tabu Amchini, Borom Gunam, Narwai Motong, Physical Education, Bedeni Ozama, because Deborma Sarno, Dang Shao Fai Achuna Bagi Koyo. Now, I would like to call our chairperson, Principal of Maharaja Bir Bikram College, Dr. Nirmal Bhadra sir, to please come on the dais and take your seat. Ang tabu ko Borom Bedeni Ozamazet, Borom Gunamzet, Joya Deborma Medam no, Dang Shao Fai Achuna ni Bagi Koyo. Tabu Puyaono, Chini Borom Gunam Sikuru, Muza, Dr. Budrai Deborma Sarno, Risha Te Kumbutu Yapare, Borom Ya Rizamai. Abonia Golo, Chini, Narwai Moto, Borom Gunam, Physical Education Bedeni, Ozama, because Deborma Sarno, Risha Kanduite, Kumbutu, Yafari Rizamai. Now, we would like to offer a token of bouquet and research to our chairpersons of the program, Principal of MBB College, Dr. Nirmal Bhadra sir. Sadhu, sadhu. Tabu ko Borom Bedeni, Ozamazet, Borom Gunam, Joya Deborma Medano, Risha Tai, Kumbutu Yafari Rizamai. Now, we are about to start our 47th Cockroach Day celebration by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispel of darkness. It's our honor to invite our inaugurator cum chief guest, Cockroach eminent writer, Dr. Budrai Deborma sir, and all the dignitaries on the dais for the lighting of the lamp. Ang jotno no koinai pas nani bangai. Faidi chung jotno kaham himlai. Lighting a lamp before starting a program is a symbolic gesture that represents the brightness of light in the darkness, signifies the beginning of knowledge, hope, and positive energy, often used across cultures to mark the start of an important occasion and to create a sense of focus and intentionality for the program ahead. Hambai, sir, they madam sono, chati macungai chini opan da chengi rima bagai. Ang tabu ko Borom Bedeni, sirnai rokno koyo, buskanggo fai, sokmong ni reza phanya bagai.
hamjangmate kulumjang abuni nogio dinini panda chensanai nograyokra sar nogo ani khapani hamjakwa kulumung yapari ani sakpai than te kokor bedik ningi lamshogo te narwai motong sar nogo ani kulumung yapari sinio panda manjang phaimani bagai bonobo lamshogo abono kanui sinio panda o manjang phainai eba Asujak sar madam shongnobo kulungui lamshogo sinio pandao abono karibo sinio program eba pandano naithatok klaina nibagi manjak phainai sirinja rono tebo khabai lamshogo जों साइमानो तिनि सालो सिंताम निबागै कुथुम लाइथारो बा तामनो तुइ सिनियो पान्दा ख्लाइजागै दं जों जतनो साइमान आबन लोगि सिंतेबो साइमानो 1979 बिसिनि 19 जनवरी सालो सिनि ककरो ककनो त्रिपुरा हास्टे हामबांनि कक हिनै गसिरामनि सा आबो सिंकेबो साइमायागिया जतनो साइमानो Menkai 1979 bisini simi rongoi sing 46 bisi kokorok salpale lai khaikha taklayo bukhe 47 bisi palai jagi dongo kokorok sal asik saweno tini je program mantar phane silnai ju te damsho asbuza sar sono te chini program manjar phane sini panda manjar phane shar madam shobno khulungoi lamshogo I really thank our HOD in charge Kokrok department Joya Deborma madam for your speech. Ang tabok koinai kok lang naragna bangoy sini narwai motong because Deborma sarno physical education department ni ozama. Very good afternoon to all. Respected chief guest of today's program, Dr. Budroy Deborma, an eminent writer of the state, a renowned writer of course. We have on the dais Principal MBB College, Dr. Nirmal Bodra sir. We have on the dais Miss Jaya Deborma, HOD Department of Kokrok, and the convener of this program. Respected faculty members and my dear students. First of all, before proceeding, I am not that eligible, first of all, because I am little away with the language, very particularly Kokrok. Of course, we speak at home. Of course, it is my mother tongue, but we used to speak the broken Kokrok. Like many our indigenous students who comes from the rural family and remote areas, they are not fluent in speaking Bengali. So like that, we also speak the Kokrok a little broken type, because we don't know to speak the pure and the actual language. The reason is that many of the indigenous students, or maybe even though in the rural or urban, we are not used to speak fluent and actual language. And many of us, many of the students and even the teachers might be thinking indigenous faculty is not speaking Kokrok on this occasion of Kokrok Day. But today I am just delivering my speech in concern of
considered in a general term. Then particularly I will come with Cockbrook based on the day wherein we celebrate the program today. Recalling back and celebration is that today we are celebrating the 47th Cockbrook Day, the recognition of Cockbrook Day. The year back, 19th January 1979, the government has recognized Cockbrook language as a state language. It is not a second nor a first. It is a state language. Many of us used to say or used to alter in that way that Cockbrook is the second language of the state. So as per my knowledge and understanding, I would like to clarify that Cockbrook is equally a language with Bengali as well as Cockbrook. There is no first, no second. It is the language, the equivalent language which is used in the state, Cockbrook and Bengali. So, very particularly to the students of the college, I would like to spread the message that Cockbrook is the language of the state, not the second, not the first. I am not claiming that Cockbrook is the first language, nor I am not claiming that Cockbrook is the second language. It is the language of the state. So, this is very important to know, as well as not only the Cockbrook speaking people, even the non-Cockbrook speaking people should also be aware about it. And we should know the importance and keep the importance of the language, as we all are the citizens of the state. We should know the importance of the language. Apart from that, I would like to highlight one more point, which is very important to be highlighted on this very occasion, the 47th Recognition Day, celebration of 47th Cockbrook Day. Very particularly, I am speaking about the MBB College, and it can be moved to other college and even to the state as well. The point is that many other things we have the identification mark and many other notice boards, signboards and many other arrow symbol. It is written only in English. It can be written in Bengali as well as in Cockbrook. Showing the remark of the importance of the language, that equally we give the remark and equally we respect the subject, we respect the language, English, Bengali and Cockbrook. That will make more impact and the beauty of the college. In many nook and corner we have many places written this, that, etc. That can be translated or can be written in the tri-language, English, Bengali and Cockbrook. That will develop the importance of the language. The very day what we are celebrating today is the recognition day of Cockbrook. But are we implementing it? Are we putting it into action? Or just we celebrate the day of Cockbrook only on a particular day and tomorrow we forget about the importance of this language? So that is very important, that we should put into actions, we should bring into actions so that we can develop slowly. Otherwise, we say that Cockbrook Day has been celebrated in the state since the year back 1979. What development have we done with the Cockbrook? I would like to
request to the government as well. And indeed, I'm grateful to the government that yes, they have taken the step. The very prominent and the prompt example is that the recruitment of faculties, regular faculties, there is also a big remarkable things to develop the language. So a big heartfelt thanks to the government as well. But indeed, nevertheless, that is not the end. Still there are room for improvement. We can think some more for the development of the language Kobrok. Because the Kobrok, the language, the development will start from the education sector only. The root of development for the language will start from the education, the educational institution, the school and the colleges and the universities. If we don't put a flashlight, the importance, through the light of the importance of the subject in the education institution, then there is no other scope of spreading the light of education. Of course, the light of spreading development of Kobrok is through different literature. Yes, literature, writings is also a part of education. Because they are not a separate branch of the language. So, Khazani Takuk Te Bukuk Sham, Ani Khani colleagues, Atukza Chini Dan Shawa, Chief Guest, Dr. Budrai Sir, Chini Principal Sir, Dr. Nirmal Bodro Sir, Chini Joya Madam, actually Kobrok Department ni, they are the students. Then my dear colleagues, Kini misal, Singapore Siwo, Tang ni bagi singpala itong. Hai pano, angkor komosaka. When I spoke in the beginning in English, that we are speaking the broken Kobrok. Yes, tahu pano sing jotono ang sai meya hing salai kongko. Yes, we know. Tahu pano koita basika salai usang. Ani somai kerei, ang dini pai meya ani somai kerei. Hayat tiba salai buna. Kintu Kobrok itu somai kerei kuya jawa kerei sih nang Jeng use klaya. Tahu ang saya tahu broken Kobrok. I'm speaking the broken Kobrok. Whether speaking the truth, the genuine, the actual Kobrok. Ang tahu ke saya tahu ni saya punya kewai like the broken roads. Jawa kiri ini suami kiri ang kaya mangkala kena nilai nambah itu dia. So it is time. Tahu jeng sisana angka. Neng angkot salai koran hoitan no jara je siwi tong nai obviously ungti sisa dineng ini jeng ni bisingon jeng correction khalanya nami tong ka tang ni kai jemora je atuja joto no Kobrok department student boya teachers Kobrok department ni teachers boya onno department ni teachers botongo jengbo to sia tamuhin obo no tamuhin jeng tamuhin ke jeng cara kang sini pate je siwi family je kok salai family niji ni nokok kan sing kok salai ta an sama kre kina kang na ya ngai bufur sing sisinai sing develop hanya nai sing niji na jara sinai jara khnai tongai correction plan na unti hindi tako unti hindi buku then we can develop the subject. But I will also request the other non-Kobrok speaking population of the state also. Please take a small step every year so that you learn some of the words. Put little bit, maybe few words a day or a week or a month or a year, so that slowly you can implement.
few lines, अगर even though they cannot speak the fluent Bengali, कुछ तो बोल सकता है। इस तरह करके भी शायद सबको बोलना आना चाहिए, एक दो शब्द धीरे धीरे करके सबको। तो ये so speaking, just putting this remark at the end, I would like to say thank you to all and thank you for the organizers to welcoming, to inviting me to this beautiful program and have a great day. Thank you all. Kaham. Hambai sir, nini amsu nangkukmani kobrokno jungno samani bagai. Ang tabuk kok lam narana bagai koyo jini narwai opera segerung macam Dr. Budrai Deborma Sarno. Ini kobrok sal orang palai mana di pandani di college ni principal Dr. Nirmal Matra dai di kobrok department ni HOD Jaya Deborma dai orang special guest Vikas Deborma dai orang ni darah mengenai teachers orang mengenai bukan department ni orang department ni orang dia sering mengenai jatuh ani kani hamjatun yakari ambini ani ko para nor sanai kisah ani hambaya karo ini orang MBB college no orang ni ko korok department no anoro narwaya kara lagi i ko korok salo kisah ko sanani bagai anoro share remani bagai ani ko no suyi itu bukan or sujak no anoro no orang pori kelar nai ani kopi title kai kok ni kok mani kok korok kok kamu cumung mugur body structure samung tongmung wongka bosong ni dokhani langma ama aboro baino kaisa bosong no sinui man bawan jida Punjabi Tamil da Marathi de yakda English da ibro wongka bosong ni thong pillars Ibro ki bisingo kongka joteni sulai nang mani language bono menimano bosong ni bokiri bopolong kongka bosong ni bisima bosong ni hama kok kanung cumung tamung kemake bosong komoro hayung ni lai tumabon luk jago hanai sal olok rogo dobang mako gamawi tangka komorka tabu ko komoro tong khasinai gosong mungke komoriya khasinai gosong sak ni mali kokno muthaloi tono mali kokno muthaloi tonna ni bagai jaba maklai bosong khasiake kok komoro bosong komoro lama kebang ma punya bosong ni mani kok komori mano bosong kotor ni mani kok baik kolok jagai pin jagai go kok komoro kok sanai bosong kotor ni বড় গ্রহ বাই সাতক জাগিব
गभर्नमेन्ट सरकार हानां बिनां खालायजागै सिनजागै दंखेबो खायसे खायसे बसुंनि मानि कक गमो साक साक बसुंनि ककनो गमै आखलाय तन्ना हंखाय अ कक बाय जत्तनो ककमा सालायनाय अ कक बाय रोंलग परिला सेक दंना नांनाय अ ककनि कक ग्रोबायनो कत गोजों खालाय दिसाना नांनाय हायखेनो मानि कक थाङै दङ मानि कक बरफ दं मोथाङै दंनानै ओंखाय दिब्रासाराव कक बरफ बाय कक मा सानाय लामावो हातिवो हाबावो जों बायजों कक सालायनायफोरो कक सालायफोरो कक बरफ मा सालायनाय कक साफोरो जेमानसा गुबुन बसुंनि कक थाय थेफायाखै मा सानाय कक बरफ कक ग्रोबायनो दाइलो कथर गोसों दाइलो कुसुगो दिसाना बागै साक मातार तारनाय रोंनो ग्रगो कक बरफ बाय परिनानै सोलोंनानै सेक मा फवारनाय बसुंनि यारों बथमां खापक यारों गोरैखे बुफां थांया दै कक गोरैखे बसं थाङै मानिया वादै नबार कतर बुफां वाग्या थाङै दङ बिनि यारों हा उथुगो सुग्लायजा रा खालाय खायसे खायसे बसंबो लाइके साखाय जमरिया थाङै दङ मानि कक रा कतर अंखे बसंनि नांगौमानि मुंसा अंखा मानि कक language is the most important element of a community borok siring wansugo bini mani kok bai bini dongthokma khakhamma khayokma yokmano srai sawi mano bini mani kok bai no 2500 BC sigamno buddhode bujiwi manka borokni nangkukmani mungsa hongka kok bini kokno srai ke bunyo bujiwi sanani hingke borokni mani kokbai masanai buddhode bini kok pirnai bini logi songrogno sawo sokayo nirutia i kokni mangongka sak ni kok bai kurungdi kok kurung wangsuk kutuk wangsuk nai kok rebai kurung Rabindranath bini lama tongsa mani kok ni bagai kok salangka বসামানি তঙ্গ শিক্ষায় মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধ জগতে এই সর্বজনীন জনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেন আজও তার পুনরাবৃত্তি করব শিক্ষার সাঙ্গীকরণ কক্ষালো ইকক বর্ষিকা 1936 ইংরেজি বিশ্বব পিয়া আব সৈমানি বিশিকল সুগাংন ইকক সামানি তিনি তাইবৈসা সাফিউকা 1936 বিশি সুগাংন রবীন্দ্রনাথনি খাও 이 시몽 합카 스릉타니오 마니컵 소나니거이 마니컵바이 스릉강가이 강가이 스릉만 마니컵바이 스라이스라이
Surunggui Manmasuk Taikuno Kogbai Surunggui Mania I Bharat Hakotorni Sunya Kurungrogi Kawa Bishikolok Sugangno I Kashimu Consciousness Haka Maniko Kogbai Surungnai Maniko Bai Kurungnai Matri Bhashai Shikkachai Maniko Bai Ma Kurungnai 2nd February 1835 D.B. Macaulay Bini Minutes Declare Wasaka Joto Borogno Kurungnani Hapangni Samungya Mani government ni Samungya Macaulay so Bobro 1935 Saheb ni Amalo Wasaka Usugremo Borinai Charai Rogno Shimino Kurungjaknai Borogno Khamani Remni Charai Rogno Kurungnai Ibono Huno Downward filtration theory Dai Kaja of Macaulay Saka Medium of Instruction Ongnai Ingreji or Bishini Shimi Bharat Hakotorni Surunghani Ingrejino Medium of Instruction Klajabu Bharat Hakotorni Kebang Bosni Mani Kopai Surungma Khosoro 1935 Ingreji Bishiwo Tripurani Habuba Granka Krishna Kishur Maniko Boro Bubagrani Thaya Zaka 1813 Isimi 1849 Rajyokot Puratona Gotala Tabukni Khoyerbo Medium of Instruction Ongai Ingreji Nei Jongjok Mani Ulo Maniko Bai Korinai Maniko Bai Ma Kurungnai I slogan Taibo Torka Rakha Pia Ingrejino Ka Surung Maniko Bunyi Maniko Ingreji Bai Orikai Bahai Om Rabindranath Shikhar Her Khalo Srai Kai Suye Kunuka Washaka আবার নিচের ক্লাসে যে সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্ট্রান্স পাস কেহ বা এন্ট্রান্স ফেল ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংগঠন করাইয়া থাকে তাহারা না জানে ভালো বাংলা না জানে ভালো ইংরেজি কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা বোলানো ঢের সহজ কাজ এবং তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে আব 1892 ইংরেজি বিশিক ইংরেজি জল অম্বানি বিশি 57 উল্লিক ভারত হাকতরনি হাফাং ইংরেজ সাহেব মানথাই সান্থানি খরাং তরৈমানিয়া বরফনি সাগর ইয়াক্তি সাইমানিয়া বেলায় অঙ্কে কতক দরিবই কতক সরদই মান তব ফানো মানিকবাই মা फोरोंनाय जेराय रत्न प्राइमारि एजुकेशन रुवै रोनाय मा रोनाय इंग्रेज हाफां
फोरोंना बारजा दायित्व मानानाय इ खासिमुं कनसासनेस दोरो राग्रो इ सानमानि जबा दोरो भारत हादरनि जत बोखा बिरजाखा मानथाय सानमानि जबानि सामली इंरेज हापांनि दाल बिदाल सामुं दाय चंमुं रग लाइका Woods Dispatch Uder Dolil Nongkoro 1854 इंराजी बिशिव आरमा गसिका भारत हाखतर मानि पग्रबाय फोरोंगै मानो कनसिडार खालाया Woods नि Dispatch हान्टार कमिशन नि रिपोर्ट अंकरका 1882 इंग्रेजी बिशिव और रिपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन द मिडिल स्कूल स्टेज रैम जरा मानिकक न गशिवै नाहाजाखा फिया गशिमुं सिमिन सामुं गांदागिया 14 August 1906 बिशिव कलकाता टाउन हल बांदा कायसाव স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শাখা শিক্ষা বিস্তার ততক্ষণ সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে কেবল প্রাথমিক স্তরে নয় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া না হচ্ছে ও পান্ডব रवीन्द्रनाथ मानिकबाय मा फोरोंनाय एकक भांग्रबै शाखा पॉलिटिकल लीडर गोपाल कृष्ण गोखले 1911 विश्व इम्पेरियल लेजिस्लेचर आईन सभा वाइनि कक्ति शाखा वाइनि बिने मानथायनि खरां आरोप चिरिखा उमर बिसिदक निसिमी बिसिची जरानि जरायरगनि सोलोंमानो कम्पालसारि खालायनायनि अनथुम भारत हादरनि प्राइमरी एजुकेशन न कम्पालसारि खालायनायनि पहिला कक्ति सानाय गोपाल कृष्ण गोखले सर आशुतोष मुखोपाध्याय 1906 निसिमी 1924 बिसि जराव वाई ब्रुई कलकाता यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अंगो साहेबनि आमल साहेबनि सरकार चालना जरा कलकाता यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बिनि सातारमा बायनो मानिकबाय हायर एजुकेशन नानानि सेकमान वानजेक ताई कग्रबाय बिसि रासानि बारा कुसुक काजा कतरा ताई चुंख्रुबजा तब फानो इक हायर एजुकेशन दिशाजागिया बंकिम चंद्र माइकेल मधुसूदन दत्त अक्षय कुमार दत्त बिहारीलाल चक्रवर्ती रवीन्द्रनाथ संदै सुइकरुंग्र वानजेकक रबायनो उसुगति शाखा फिया उसुग्राम फोरोंजागिया 1913 विश्वन रवीन्द्रनाथ नोबेल पुरस्कार मानखा तब अब इ वानजेनो उसुग्राम दिशाजागिया 1906 विश्व बांग्ला ऑनर्स चेंदागो 1919
इंग्रेजी बिशिव से कोलकाता यूनिवर्सिटी को बांग्ला एमए चेंगो बांग्ला एमए चेंगो 1919 बिशिव कोलकाता यूनिवर्सिटी को जिनारो जोंखौ बरक चेंगा 2015 प्राय रास बिशी रासा लो आशुतोष मुखोपाध्याय निकट बरकक शाखा मातृभाषा चर्चा करो मातृभाषार मध्य दिए जनतार काछे पौঁছো गोपाल कृष्ण गोखले इम्पेरियल लेजिस्लेचर राजकीय आईनसभा कक तिसामा सिगांनो बरदानि हाबुबाग्रा 1906 बिशिव कंपलसारी प्राइमरी एजुकेशन चेंगिरिखा 1917 सिमी 1922 बिसि जराबो भारत हादरनि गोबां माखासेबो एजुकेशन एक्ट पास होखा 1947 बिसि 15 अगस्त इंग्रेज भारत हायाखा भारत ताबुक यकजाक साक बासाजा केबुनि तला दंबिया 1950 बिसिनि 26 जानुवारी भारत हादरनि केरंथां कन्स्टिट्यूशन सामुल खालामजाबाय दाबो भारत डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट Constitution in Article 45 of Sadaka Bishi Bishingo Bharat Hakotorni Joto Sarayogno Jani Umor 14 years Bishijara free and compulsory universal primary education ni Bishingo Khobjabnai Tabo Constitution Germany BC 76 Ongikanga Tabo Bharat Hakotorni Shai Churairo free and compulsory universal primary education ni Shep Mania Tabo Kerong Bija Constitution right to education only Dai Haisha for Tebaka Article 21A Article 21A no Khopchaka 1st April 2010 Bishini Shimi E Kerong Shep Manai E Kopni Mangongka right to education তাকে fundamental rights under Article 21A শিক্ষার অধিকার এখন মৌলিক অধিকার অর্থাৎ শাখা the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine Ikogbo hapang kuno hapang no naranangla Ikogbo kuno hapang no naranangla kog naranangla bahaya to all children Ikogno jotani selaikna Abu jotani selaikna to all children jotta selaino thurni shepo tubunani abu belai kokto jini bharat hakotor juda mani kok sanai bosong kebang bharat hakotor 1018 ni para mani kokto abu ni bisingo 14 kokno 1950 bisiwo
Kerala Bija Sujakuru Khobjaka 8 scheduled epoch of Khobja Tabuzora 22 of 8 scheduled of Khobja Tabuk Tai 38 Suk Manikok 8 scheduled of Habna Bagai Zabak Lai epoch of Ongika Banjara Bajika Bhojpuri Boti Kotiya Bundelkhandi Chhattisgarhi Dakti Ingraji Garhwali Pahari Gondi Gujjar To Kachari Kamtapuri Karbi Khashi Kodhaba Kurk Kokborok Kumayuni Pahari Kurak Kurmali Lepcha Limbu Mijo Magahi Mundari Nagpuri Nicobaris Pahari Himachali Pali Rajasthani Sambalpuri Kushari Shauroshini Prakrit Shiraiki Tenaidi Tuku Mane 38 languages are seeking to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution. They also want to get the constitutional status. 8th schedule of Dongo 22 Tai 22 Tai Sani Dongo 38 Tumuyoka 60 Manipur 1018 ni 60 Kaike Dongrukha 958 Sud Manipur Borokni Tamunai Aborokni Bishing Gabangma Manipur ni suitai kiri okogro tabuko suitai boroni kok rebai kiri India Priyamani 78 years ongi thangka boroni bagri hapangni wangsukma kok thaisaban kiri 19 January 1979 English Bishiwo Kokborok Tripura Hani official language procedure Hajing because they were no samani first language second language state language be line dances of bill of sija multi that is official language not state language of what way abangka official language bangla no bi tripura hani haseni language ni koshitu ko akun ko official language ni koshya tabu ko hani first language second language abo baksa misinterpret India free ongmani 29 Bishiulo U Koshidaka Hayokza Saksak Pasazak Hawa Dongwishe Man Kaina Man Ya Sobak Lanyan Sanlani Namo Chirikubi Manikok Borok Haino Haino Manikok Borok Haino Tripura Hani official language ni Koshidaka Bini bagai bisi kolok maromui coba kelanyana I coba ni lagi marok jokono sinani do bubagrani simi kolok amolo bubagrani bisi kolok amolo rengnok buri ongya
दंगौ फिया आबरक जत्तन वांजै आमचाइनि हाथिर आबरक केसें आरो कक वांजै ताई इंग्रेजी बाय परिरि जादो कक बरक परिनानि शेपरि कक बरक बाय परिनानि कक इमांगो फानसो वांसुगिनानिया तिब्रा कामियाम जायो प्राइमरी रुंनक खुंसा फानसो गरै रोंनक से गरै ग्रा जैसा कक बाय फानो परिनासे शेपरि ग्रा कक बरक बाय परिनानि कक तो ताइबो उलनि कक से कुसुम कुसुम बिसिकल कुसुम कुसुम बुबाग्रा ये त्रिपुरा हानि नकफान फिया त्रिपुराम जायो रोंनक गरै त्रिपुरा रत्न सुया खैया फोरोंनानि लेखा पढ़ा फोरोंनानि वांसुग्लानिया केबो कक बरकनो सुयानि कक बरक कक रुबायनो संसाबै उसुगति सानै मानि कक बरक बाय ओरि रेनानि बुबाग्रा सं वांसुग्लानिया कक वांजैसे बरनिखा हजमजा बुबाग्रा सं साक साकनो त्रिपुरा हनिसे थाखाया बर साकनो राजानि जा हनिसे थाजंगो त्रिपुरा साक आबो गुबुन बसं हनिसे खागाव त्रिपुरा सारकनो बरक हनै फानो सा बरक हनै फानो थाखाया मकल पेनिया सागो बांफाय बाहाय uncultured, uncivilized बसं हनै सेलें जागो त्रिपुराखौ कक बरकनो उजुगति सानानि ककखे ताइबो हासानि कक बुबाग्रा बीरचन्द्र मानिकनि आमलनि सिगांनो नुयुंमाबो कक बरक माखा कक वांजै हाबखा बुबाग्रानि आदम कर्ता बिरिंदियारो त्रिपुरा कामियाम जायो काखे कामियाम जाय गोरलैयै थर सिगला हिक सिगला नायखक साजोक सिगला नायखक नगद अंखे हासलो हुयै साक कातरि मातन नखे मानजाखे तायग्या रमै बुबाग्रानि आन्दोलनलाङै थानाय मुंसाकक सावैमानिया हायखे कटक फानो सवैमान आबंका unwritten, untold, pathetic, secret history of Tripura community. आबर कोनो बिजाबो सुजागरै जों जरायफोरो दिनै जुजुनि खुबो खोनामाबा बर बुबाग्रानि आमल लुकजा बुबाग्रानि आमल मानजा त्रिपुरा हानि बलम बुथुगो वालाय बलायबाय फिनजागै फबजागै दङ त्रिपुरा बसं त्रिपुरा कक बरक बुसुकसे गुदै खोनाथाव रामसाकनि कग्लब रोसाबमुं जादु बोलैजा त्रिपुरा बरक बुसुकसे खोनाथाव गथकजा बुसुकसे कुसुकनि कक रुबायाबो केबो सिनिलाया केबो रुतुगै दिख्लायै मालांलिया इंग्रेज भारत हायाकरै थांमोनि बिसिनै उल 15 अक्टोबर 1949 बिसिओ त्रिपुरा भारत हा कतर हाबो बुबाग्रानि आमल पायो त्रिपुरा भारत हापांनि हास्ते कायसा अंखा
ভারত ডেমোক্রেটিক সেকুলার স্টেট ত্রিপুরাও চংমারিনি বিসিংতৈ চংজাক হাফাंगंखा पिया कक बरक ककनि हामग्रायनि बागै कोनो मुंसा सामुं दांजाखिया जबा मा संसाका मानि कक बरक बाय मा फोरोंनाय कक बरकनो हास्तेनि कक खुनै मा गसिनाय पियाबनि सिगां बबाग्रानि आमोनो रोंमांथायनि बागै जबा जेंजाखा 11 post 11 post 1945 इंग्रेजी बिसिव जनशिक्षा समिति संजाबै मुंगै मथा कायसा संजाजागो संजानाय फंखा सुकर्ण देवबर्मा दशरथ देवबर्मा हेमंत देवबर्मा नीलमणि देवबर्मा दै अजरानि लेखाफरा फोरों सिख्लार बरक सात सात गोबां प्राइमारि रोंनो संसाका तिब्रा गामि हामजायो बरनिखौ बखिरियंखा बसुनो फोरोंमा बसंनो गोरोंमा खालायनाय लेखाफरा रोंयाखे बसं आगुमैया रोंनिखौ बरनो मा फोरोंनाय आबंखा जनशिक्षा समितिनि गोसगानि लुगमु 1952 इंग्रेजी बिसिव पहिला पार्लियामेंट चौमारियंगो आरो जिदुई दशरथ देव एमपी अंखा बआफोर ताइबो फानरुई दिब्रा बसुनि मानथाय न तुयै बिनि पेरखा कक बरक बाय परिनानि ताइ दिब्रारो बिबागै कक बरकनो 8 सिडुल तिसाना चितकनानि बागै कक तिसाखा कक बरक ऑफिशियल लैंग्वेज गुनै बसिजाकमानि बिसि 47 अंखा दाबो कक बरकनि जोंजाल गोबांमा आबरनो काहुगना नांनाय कक बरकनो 8 सिडुल तिसुकना नांनाय कक बरक सोलोंथानिबो गोबांमा जोंजाल रोंनो गोरै फोरोंनाय टीचार गोरै टीचारनि बिया प्राइमारि स्कुलनि सिङि कलेज इउनिभार्सिटी जरा इ केबें मुं नुजाखांखा इ केबें मुं रबनो मा काहुगनाय कक बरक कक रुबायनो हुजुगो तिसाना बागै जतनो साक मातारनाय जिनि बिसिङाव सुनाय ताइबो बांना नांनाय जिनि ककनो जोंनो मा निसानाय गाहाम ककल गथमायुं गथमा बोसा कक खालर सैजाक खेसे बां खेसे कक बरक कक रुबाय ताइबो खुसुं हुआ नांनाय हुजुगो गानाय जतनो खानि हामबाया करो जुसाय हामबाय बेले बेले खेनो सार निनि नांगुमा कग्रंनो जोंनो सावै खोनानो मा बागै जों अ जरावो गोबां मानो निनि कग्रंनि बिसिंदै सोलोंमांखा आं पुइतु खलायो जत अरो मानजाक नायरो गोबां मानो सोलोंमुंमान नाहिनै Now, I would like to call our chairperson of the program, Principal of Maharaja Bir Bikram College, Dr. Nirmal Batra sir, to deliver a speech. Good afternoon to all. Today we are celebrating 47th of Baruchshal. In this special program,
respected dignitaries on the dais, Dr. Budurai Jaburma, resource person of today's program, Dr. Vikas Jaburma, same resource person of the program, and Srimati Jaya Jaburma, HOD, Department of Work, my dear colleagues and dear students. For a long time, here we are enjoying the speech of the resource person. We got out so many things and learned so many information from their speech. So I think students are bored. Are you feeling bored here? You are waiting for cultural program. Huh? Before start the cultural program, I would like to express some views of myself regarding the importance of the day. I hope this is a language day. This day is commemorated with a language. This is for Borok language. So, before starting the civilization, I think there was no bar of language. Nowadays, we feel in the bar of language. Is it true? So, I hope that I can speak in Borok. I can speak in English, but I hope that students are not to understand easily my speech in English. Whenever Bikairo deliver me speech, students are not too much serious, I observe it. So I would like to express my views in Bengali. I hope students will understand. কক হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, বড় হচ্ছে একটা জনগোষ্ঠী, তাই তো? ভুল হলে আমাকে বলবেন। আমি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে একটু আলোচনা করব। কারণ হচ্ছে কি, আমরা যারা এখানে বসে আছি, একটা বড় সত্যের উপরে এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেটা হচ্ছে এই রাজ্যে যারা আমরা নাগরিক বা যারা আমরা এই রাজ্যকে তৈরি করেছি বা আগামী দিনে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, আমরা সবাই একসাথে এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের ইউনিটির উপরে। এখানে দুইটা কমিউনিটি আছে, একটা হচ্ছে বাঙালি কমিউনিটি, একটা হচ্ছে ট্রাইবেল কমিউনিটি। ট্রাইবেল কমিউনিটির ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বাঙালিদের বাংলা ভাষা। তো এখানে অনেকেই আছে যারা ট্রাইবেল স্টুডেন্ট, বাংলা ভাষা ততটা বুঝে না, হয়তো হিন্দি আর একটু ভালো বুঝে, কিন্তু আমি দেখেছি যে ইংলিশটা তত বুঝে না। ঠিক আছে তো? অ্যাকচুয়ালি এই যে উপমহাদেশের এই একটা এরিয়া, বিশেষ করে উপর দিকে চীন, আমাদের এদিকে একদম নর্থ ইস্ট এবং উড়িষ্যা এবং গ্রেটার বেঙ্গল, এই যে এরিয়াটা উপমহাদেশ, আমরা যখন ভারতীয় উপমহাদেশ বলি, ঠিক তেমনি এই যে একটা এরিয়া আছে নিকট প্রাচ্যের সঙ্গে যুক্ত আমাদের এই প্রাচ্য দেশে, এই যে এরিয়াটা, এটার যে সময়ের সঙ্গে জনগণের অবস্থানের যে বিবর্তন হয়েছে, এই বিবর্তন অনেকগুলি প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দিয়েছে, অনেকগুলি কোয়েশ্চেনের জন্ম দিয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা, আমরা যদি গ্রেটার ত্রিপুরার কথা আমরা একটু দেখি, বা যেটা বাস্তব, বানানোর কথা নয়, যে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা একসময় সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রিপুরা রাজারা যারা রাজত্ব করতেন, এখন যে পশ্চিমবাংলা বা এই বাংলাদেশ, তাদের যে সুন্দরবন, এই সুন্দরবনের একটা পার্ট অবধি আমাদের এই রাজ্যে পরিধিযুক্ত ছিল। ওইদিকে পূর্ব দিকে
চট্টগ্রাম বন্দর, এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজাদের অধীনেই ছিল। এই যে বিশাল এরিয়া, এই এরিয়ার যারা ছিলেন সবই ছিলেন সাবজেক্ট অফ দ্য রাজা অফ ত্রিপুরা, ত্রিপুরা রাজাদের প্রজা ছিলেন একটা দীর্ঘ সময়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজাদের ক্ষমতা ক্ষয় হয়েছে, তাদের পারিবারিক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, কমতে কমতে একটা সময় এমন জায়গায় এসে পড়তো ত্রিপুরার পরিধি, আমরা বর্তমান যে ত্রিপুরা রাজ্যে আছি সেটা কিন্তু খুব বেশি দিনের না, দেশ ভাগের আগেও ত্রিপুরা রাজ্যের পরিধিটা পড়ছে। কিংবা ব্রিটিশরা আসার সঙ্গে সঙ্গেও ত্রিপুরার যে সমতল এরিয়াটা সেটা কিন্তু যায়নি ত্রিপুরা রাজাদের হাত থেকে। আমাদের এখানে যখন ব্রিটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করল, এ প্রথম 1793, এই প্রথম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমতল অংশটা সেটা হয়ে যায় ত্রিপুরা রাজা জমিদারি, মানে চাকরার সোনাবাদ বলা হতো। দুর্ভাগ্য ওইখানকার যারা প্রজা ছিলেন তারা কিন্তু তখন থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে তারা কিন্তু কাজ হয়ে গেল। প্রশ্ন হচ্ছে ভাষা। এখানে যারা ট্রাইবেলরা আছেন ত্রিপুরা রাজ্যে, উপজাতিরা যারা খুব বড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোক, তাদের একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে তাদের ভাষার স্ক্রিপ্ট এখনো তৈরি হয়নি। এটা একটা ছোট্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বলবো। বুধরায়বাবুর যে বক্তব্য আমি বড় বলতে পারি না, কিন্তু প্রায় 60 to 70% আমি যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করি বুঝতে পারি। ওনার বক্তব্য আগে উনি অনেকগুলি রেফারেন্স দিয়েছেন, বুদ্ধের কথা বলেছেন। একটা বিষয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মগ চাকমা ভাষাভাষী তাদের কিন্তু নিজস্ব একটা স্ক্রিপ্ট আছে। তাদের স্ক্রিপ্ট ম্যাক্সিমামই দেখা যাবে কি বৌদ্ধিক মন্ত্র, মানে বৌদ্ধ ধর্মের যে বিকাশটা হয়েছিল, বৌদ্ধ কিন্তু অনার্য, অনার্য মিন্স মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর লোক। তো মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর লোক যারা চীন ওসব এরিয়া, জাপান ওসব এরিয়ার যেদিকে যেদিকে বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশ লাভ করেছে সেই দিকে বৌদ্ধিক সংস্কৃতিটাও বিকাশ লাভ করেছে। আমাদের দেশে পালরা যখন বাংলাদেশে যখন পালরা রাজত্ব করতেন বা পাল পরবর্তী যুগে আসামের সঙ্গে বাংলার একটা ভালো যোগাযোগ ছিল। সেটা শুধু পলিটিক্যাল যোগাযোগ না, সেটা ছিল সাংস্কৃতিক কালচারাল যোগাযোগ ছিল তাদের মধ্যে। সেই হেতু দেখা গেছে কি অহমিয়ারা তাদের স্ক্রিপ্ট রচনা করতে সেই বাংলা সংস্কৃতিকে তারা ব্যবহার করেছে। এবং অহমিয়ারা কিন্তু তাদের নর্থ ইস্ট এবং সবচেয়ে প্রাচীন স্ক্রিপ্ট যাদের সেটা হচ্ছে অহমিয়াদের স্ক্রিপ্ট, তারা কিন্তু ওইখানে তৈরি করে ফেলেছে। সেই মণিপুরীরা যারা তারা কিন্তু নাগা বংশধর, তারা মূল জনগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড হলেও তাদের যে সাব জনগোষ্ঠী যেটা তারা কিন্তু নাগা। নাগাদের একটা পার্টি হচ্ছে বর্তমান মণিপুরীরা যারা থাকে। মণিপুরে কি হয়েছে ঘটনাটা, মণিপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কিছু সাধু সন্ত তারা মণিপুরে একসময় গেছে, তাদের কাছে কিন্তু মণিপুরীরাও কিন্তু স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ হয়েছে, ত্রিপুরা রাজা সবসময় বাংলা ভাষাকে সম্মাননা দিয়েছেন, রাজ্যের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সবসময় রাজ আদেশ যেটা সেটাও সে বাংলার আকারেই চলে আসে। আর পাহাড়িরা যারা তারা জোর ছাড়সে অভ্যস্ত ছিল, তারা রাজমহল থেকে একটু দূরে থাকে, শিক্ষায়ও দেরিতে এসে। আমাদের যদি এডুকেশন হিস্ট্রি আমরা দেখি যে ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুল কলেজের সূচনা রাজ্যের রাজারা প্রথম উমাকান্ত স্কুল, তারপর কৈলাসহর স্কুল, উদয়পুর যে কিরিট বিক্রমের স্কুল, এইভাবে হয়েছে। আমরা বড়মোড়া পাহাড় অঞ্চলের স্কুল বা গন্ডারগাড়ের স্কুল এটা কিন্তু আমরা সেইভাবে দেখি, যেটা দেরি হয়ে গেছে। আমাদের বাস্তব ইতিহাসটাকে মানতেই হবে, কিন্তু চেষ্টাটা যে হয়নি এমন। এই রাজ্যে যে দীর্ঘকালীন একটা সম্পর্কের ইতিহাস আছে। আমি দৌলত আহমেদ থেকে শুরু করতে চাই যে দৌলত আহমেদ উনি মুসলিম বাঙালি, উনি চেষ্টা করেছিলেন কব্বর স্ক্রিপ্ট তৈরি করার জন্য।
তার পরবর্তী সময়ে আমি দেখেছি এই রাজবাড়ির অনেক লোক বা যারা শিক্ষিত হয়েছে উপজাতিদের মধ্যে তারাও চেষ্টা করছে। পাশাপাশি কুমুদ চৌধুরীদের মতো লোক তারাও কিন্তু চেষ্টা করেছে। এখানে অনেক লোক রিসার্চও করেছেন, এমন এক্সাম্পল আছে যে ট্রাইবেল নিয়ে বিয়ে করে রিসার্চ করেছে ট্রাইবেল আসার উপরে, হ্যাঁ, যাতে রিসার্চটা আরও ভালো হয় চেষ্টা করেছে। মানে উভয় সম্ভবতভাবে এর যে ডেভেলপমেন্ট, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিতে চাই, সেটা হচ্ছে আমেরিকা। টোটালি দুইটা জনগোষ্ঠী, একটা শ্বেতাঙ্গ একটা খ্রিস্টান। একসময় আমেরিকার একমাত্র নাগরিক ছিলেন খ্রিস্টান বলে। শ্বেতাঙ্গরা পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড থেকে তারা গেছেন, আমেরিকাতে গেছেন, ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। এই যে দুইটা কমিউনিটির মিলনে একটা আমেরিকা ইউএসএ যেটা সৃষ্টি হয়েছে, আজকে তারা বিশ্বের 1 নম্বর শক্তি। আমার বলার অর্থ হচ্ছে এটা, এই রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট যতটা হয়েছে সবটাই পাহাড়ি এবং বাঙালিদের মিলিত প্রচেষ্টা। সুতরাং এই যে আজকের অনুষ্ঠান ককবরকে সবার ভাষায় কি, সবার কাছে কি মাতৃভাষা, প্রত্যেকে তার মাতৃভাষাকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে, মাতৃভাষার জন্য লড়াই করতে হবে তাকে। He have to fight for the development of his mother language, but he or she have to learn much more language. Why? But why? For enhance his capacity, for express himself to the rest of the world. Otherwise, he will be become poor man. Understand? মানে আমি আমার মাতৃভাষাকেই ভালোবাসি, আমি অন্য ভাষা বলবো না, অন্য ভাষাকে করবো না, এরকম চিন্তা না। ভাষা দিবসে দাঁড়িয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় চেষ্টা হতে হবে একটা যে মাতৃভাষাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু যেমন আমাদের একজন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, তিনি 17টা ভাষা জানতেন, যিনি এখন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উনি নাকি 20-22টা ভাষা জানেন। এটা কি ভাষা জানাটা হচ্ছে ওনার কোয়ালিটি। এনিওয়ে, আমি আবার ফিরে আসছি। এই রাজ্যে যারা ককবর ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ, তাদের বিবর্তনটা এমনভাবে হয়েছে যে খুব দেরিতে, আমি জাস্ট ঐতিহাসিক তথ্যের উপর বলছি, কেউ সেন্টিমেন্ট করবেন জিনিসটা, খুব দেরিতে মূল সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। এই জনগোষ্ঠীটা মঙ্গলের জনগোষ্ঠী, তারা সিনো তিব্বতিয়ান হিসাবে এদিকে দক্ষিণ দিকে তারা মাইগ্রেটেড হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে তাদেরকে বলা হয়েছে তিব্বতীয় বার্মিজ। মূল বড় জনগোষ্ঠী যেটা আমরা আসামে যারা পাই, যাদেরকে পাই, এখান থেকে পাঠ হয়েছে। পাঠ হতে হতে ধীরে 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 কিন্তু একেবারে একটা ছোট পাঠ হয়ে কিন্তু এই ত্রিপুরাতে তারা প্রবেশ করেছে। বাট উই ক্যান প্রাউড উইথ দেম, তারা কিন্তু তাদের সংস্কৃতিকে বিন্দুমাত্র বিসর্জন দেয়নি। এই অঞ্চলে যারা বড় জনগোষ্ঠীর লোকেরা আছে, এটা আমার রিসার্চ থেকে আমি যেটা নিয়েছি, বিন্দুমাত্র নিজের সংস্কৃতিকে কিন্তু বিসর্জন দেয়নি। এই জন্য বিসর্জন দেয়নি, এই জন্য তারা নিজেদের নিজস্ব সত্তার মধ্যে এখনো বেঁচে আছে। সো দ্যাট আই হোপ এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে, আমার বক্তব্য বেশিরভাগই স্টুডেন্টরা যারা আছে, এই বুদ্রাই বাবুদের মতো যারা এত লম্বা, উনি কত পড়াশোনা করে নিয়ে এসছেন, ওদের কথা তোমাদের শুনতে হবে। নিজের জাতির উপরে আরো বেশি বিশ্বাস করতে হবে। আমি যখন একটা মাইনর প্রজেক্ট করতে গিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন অ্যাপ্লাই করেছে। আমার প্রজেক্টটাই ছিল ট্রাইবেলদের উপর, আমারটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? তো সো দ্যাট তোমরা যে অনেক কাজ হয়ে গেছে ভুল, শেষ আগামী দিনে যাবে নিজের কমিউনিটিকে এটাই অনার করবে। অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে তোমাদের কাছে। আজকের এই দিনে তোমার কমিউনিটি অনেক কিছু চাইছে,
তোমাকে আরো কাজ করতে হবে, তোমাদেরকে আরো পড়াশোনা করতে হবে, যারা সিনিয়র লোক আছে তাদের কথা শুনতে হবে। এই সমস্ত প্রোগ্রামে আমি আরো লক্ষ্য করেছি তোমাদের বি সিরিয়াস। এই জেনারেশনের কাছে অনেক কিছু চাই, এই জেনারেশনে অনেক কিছু দেওয়ার আছে। আমাদের মধুবাবু খুব সুন্দর বাংলা বলে, ভালো স্পিচ দিতে পারে, এটা কোনো ব্যাপার না। আমার মাতৃভাষা খুব বড়, অন্য ভাষা পড়বো না পারলে তুমি নিজের ভাষাকেও ডেভেলপ করতে পারবে না। আমি কারো ধর্ম সম্পর্কে যদি কথা বলি, অন্য ধর্মটা আগে পড়াশোনা করে আসতে হবে, পড়লেই আমি পড়তে পারবো। শুরুতে অন্য ভাষা সম্পর্কে জানতে হবে, রিসার্চ করতে হবে বেশি করে। যেখানে যেখানে লিঙ্গুইস্টিক ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে ছুটি দেবো। আমাদের দিল্লিতে সবচাইতে বেশি লিঙ্গুইস্টিক ডিপার্টমেন্টগুলিতে যাও। মানুষ কথা বলার আগে ইঙ্গিত করা শিখেছে। ভাষার জন্ম হয়েছে পরে, ভাষা লাগে না মানুষের চলাফেরা করতে গেলে। একটা মানুষ আর একটা মানুষকে ইঙ্গিত দিয়েই বোঝাতে পারে, আর এই ইঙ্গিতগুলির উপরেই নির্ভর করে আমার বিভিন্ন ভাষার স্ক্রিপ্টগুলির জন্ম হয়েছে। এই শতাব্দীর মধ্যেই তোমাদের চেষ্টা করতে হবে বড় বড় ভাষার স্ক্রিপ্ট তৈরি করা। আর এই ভাষা দিবস উদযাপন তোমাদের জন্য সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ভাষা দিবস সেদিনই হবে যেদিন এই তোমাদের বড় ভাষার স্ক্রিপ্টের জন্ম হবে। আমি আশা রাখছি তোমাদের হাতে এটা হবে, যেখানে কোনো বিতর্ক থাকবে না, সবাই অ্যাকসেপ্ট করবে। এই আশা নিয়ে সবাইকে আরো ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। Lebang Jun Sawi Manu Lebang Bumani Musamu Jini Shiri City Rider by Kedajat Obo Musamu Resamu Jini Jubrasa Rogni Budung Bolai Mani Jini Jubrasa Rogni Mung Kaimani Lebang Ro Choidro Boishak Talo Mai Furu Munmani Jorawo Lebang Ro Mai Munno Janani Haimani Jorawo Hage Jini Borok Abono Romdani
जोमै बुदुल बुदुल तलाव हापं हाथाय बुफां वाफां दैमा दैसा गाखारां माजोंजा गोरोंजाकजों यारुं गायसानि गोसोंजाकजों उदुक गायसानि नायथामु बारा मासामु बारा कसंकाजाक बादिनि रिनाय कलगै ताथांदि गायरिंनो ता कलगदि मानि कगनो खुम्बै बुबारहाय बाक्सा मटमजा जेनि ककबर हुकुमु मुकुमु हायु किटिंगै बेरेजा जेनि गरिया मामिटा तांबिति थाइनि कगनो सिनिया सागनि सिनिमु मान नुजाया गालाजाक मानाक बिसिंगो वाते थपसानि सुबासु मानो साब किसानि सुबासु मानो माजंजाक जेनि थाय थाइसा सावैबो दिदांजाक कुचुक तलिं थाइसा खानायबो खान्तादक कुंकिला खरंहाय जेनि ककबर नाथगु माया जादुकनि जा मुखुमै माया सुमै दांदुं जंपरे बाखाय मानो थाइनि हु बायबो आजासिया लामा जगुगो साजाजा जेनि ककबर आसायमान नंगो महाभारत थागमानि दंगो गेरें गथमा पाइया जेनि थाइनि कक हामबाय nang sa talawa sujak sar kai medam suno abon yak lo ani khapang ni hamjak mani serengnai tai serengnai sang sablo जों बिसि खनजरै फायै महाय साल tai बेसा मालाय सावगा सिनि मानिक ककबरक याsak sak mani साल ini जों पालायनानै बागै जों गोबांमा कक खोनालायखा दाय गोबांमा रोजाबमु कक लमरक खोनालायखा दाबो नैबे जेबो जों सोलोंनाय रकनि बागै नै सोलोंनायजों रकनि बागै एबा सोलोंनायजों संनाय बागै काइजि कुइज कम्पिटिशन खालायनानै खा संलायै सैलायखा नरकनो सोंजाकनाय बेनि रोल जोंखा ओपन कुइज कम्पिटिशन अबा ओपन कुइज होननाय जे सोंमानि फिरकमुं केबो मानै दंखांखाय याक हिसाबै बासावै दंनानै खौ ताइ बननो अ फिरकमुं सोंजाकनाय ताइ फिरकमुं सोंगै जामानि यागुल नरक सारिवै सावै मानमानि अ मानमानि गथाय जों नरकनो या फारनानि बागै तुबै फायखा गायसा गायनि माना आं आंनि कलिग सिनि सारसवारि देबरमानो कयनाय बन माइक्रोफन नावै साबसिका याक पिसा नायजोंयै खेल खालाय दंनानि बागै Norok bebak dari ini dong. Oke. Norok ni semester je syllabus dongani. Oh syllabus ni bisingkono norok no sungzak nai. Syllabus ni hatar ni siapa no senggelam. Baik juga sing lainnya. Oke. Seng tini kok korok ya sak manis halno cini reno kotor palai mani ba kok borok ni tino senglayan koila ready na oke seng sinai berani aja nih ready na jese kan yakti sawoi pasai manai borok kepelaing nai ready na play oke bos hikrengno kok borok ni kok rebai phag ini sini jak ঠাকুরা মোহন দেবর্মা salaya tai sama man Sureno Deborma tamu hingga Sureno Deborma
belai no ya pakrok sadu tamkai bini kiramu saka nakari ang sakpai thango kogoi thango bahan bothai ni borok जों या pakroknya tadi जों sadu eba kaham lainnya itu oke जे सावै माननाय आंनि खाबांनि स्टुडेन्टस बनो दांसाव फायो बासा फायनायनि बागै आं कयो फायदि जों दाबो ताइ कायसा सोंमोंगो थांलायनाय सैगोरों लक्ष्मीदन मरासिं bo bisini bo salmari bo thaijakha 8 January 2025 sadu फायदि आंनि खाजानि सोलोंनायजों बनो बादां साव फायो बासा फायनायनि बागै आं गबगो फायदि ताइ कायसा कक borok सोलों कक मा बिजाब न साबसै ठाकुर राधा मोहन देवबर्मा Salia Tay kia bak kerja Oke, apa nih firman ang sawe di sini sini Tripura Hasti nih Tripura Sarap nih Mishingo Oila Chief Minister Pak Menteri Operang naik Dosarap deh Tay kisah Kok borok sahita sofa Bo bisiwo songsa zakha Kebo saya mana kerja? Kebo saya mana kerja? Salia. Tai siapa dong? Kebo mobile by SARS dokter lagi apa belai klien saya kelayo 1925 Iswa Salia Tai kroksa siapa dong? Sabu Nang di Nang sawo payai bahasa paydi Tai kaisa sengmong Lama ni hong sang thuk thung nuk no sabo sika Lama ni hong sang thung nuk no sabo sika Semlan Devrman Sadhu Dang sawo pai pasal pai ni bagai yang koi nai Tapi Sini Rengna kotor sergai tongner ni bagai tai kaisa sengong Bo bisini sini Rengna kotor kok borok Kerenani sengjaka elective course bo bisini simi renno kotoro kerenani sengjaka foundation course ya elective course Buzia 2011 Salia Tai
Taike bermanai kerja 2030. Salia. Taik Roksalas 2015. Salia. Obodian Sarangka 2012. Tamu kurinya yang tinggi sekelem selah. Secara romong dan puri tamu. Norok ni bagai tai kaisa sengmu. Kok tang ni besebo. Mundo doro mun kok tang bisa bo bisibo sui kari zakha. Mundo doro mun kok tang bisa bo bisibo sui kari zakha. Kia memanai kerja, manai kerja, tai kai tham sengmung dong ho, norok ni bagai. Tabuk tai kai sengmung ka, pui kok borok ni, pui la kok lop bizak hinai sirizak mani, kok lop bizak ni mung tamo. Kadang sano salia bizap si semua koklok ni senyado bizap si semua tai sabo Makanya Deza, saya Kokburma bisa Tai bisa sapi di Kokburma bisa Salia Omo di Kirok mengungkap Kokborok Koklok Bocap 1983 Seng kisah kelai-kelai sing lai ka tabu kaisa joto di kutub Kaisa joto di kutub orang ngata ka tahu di ka Sabo man này này Sengmung ka Sunazoron Debormani Pirogui Paidi Resamung Koklot no Bosigrung Kude Mekdut Eba Mekdut besar dari Saka Yang lo singkat tak Sartimoy Chakraborty, Sadhu Sadhu Haidi Dang sao hai pasang haidi Beri korak sang mani Bini bekano Ti sawai nikah Sini Sering naizan bintia Tabu Paithak semung Joto ni bagai Ready dong yang mulai paithak Oke Bo bisiwo Tripura Renok Yunggo Kok borok pai PhD Kelainan di bagai Jeng Zakha Taisa sapi dai Bo bisimi-simi kok borok pai PhD Kanya di bagai Jeng Zakha Tripura Yung Renok Yunggo 2018 Satu Ang serengai Ngokoi nai Nang sao kai bahasa Thai ni bagi Sini kuis paikha Sengmu paikha
hangkai sini sung ni kirang mong riwi man nai wazak abo khorak dok basazak borok ni quiz ni prize ya parna ni bagai ang koi nai sini Hindi department ni Dr. Mary Jamatia Madam no hayai prize ya parna ni bagaiซึ่งसाधु खेललायनाय साधु गाहाम Madam no belai ke hambai ani sini koi mumbai phai mani bagai aboni yang lo ang tai koroksa sini Madam geography department di sini Madam Monica no ang koi nai aboni yang lo lagi no ang tai koroksa Pol Science Department ni Madam no bang lagi no phai ni bagai koi nai tai sini korok tam tong pho tai sini korok tam tong pho khirok mong riwi man nai ro borok no rana ni bagai Madam sung no Madam song depro borok no sabar dewa borok sengaja jorawo kaham ini hilai dai yang tadi Tomis Tibra Paeli Deborma Ukil Zamatia belai kena hambai Madam Sono sini sering ler kaham senung ni pirong ni wiman ha hangkai tabuk ni besebo quiz competition o jaga no mothak kha tai belai kale hambai sini ko korok department ni ichu ni Madam no o jara no ano ya parmani bagai our quiz master Sastang Devar Master for taking the time. Now, certificate will be distributed for the essay competition. An essay competition organized on the occasion of 47 Cup Rocksal 2025. Team Cup Rocksal no rugui Cup Bukha. Cup Rock ni Sui Thai script no tuibui Cup Bukha. Following students are selected as winner. First position goes to who will be first position? Sabu first position ngi tongkha. None other than Doya Tripura from 5th semester. I would like to call you in front of the stage. Please come. And second position goes to 3rd semester Mamuli Deborma. And third position goes to none other than 1st semester Nabaratan Rian. So I would like to call all of you in front. So now I would like to call all the winners to come in front. First
certificate will be handed over by Chief Guest, Co-Brook Eminent Writer, Dr. Budray Devor Masa. Kaham, kaham. Kaham, kaham.
sini borong benang josono kapang ni hamzama hambai maya koro te ani saksa lai te ani sele busu te munai sono kapang ni hamzama hambai maya koro ani mo boya tripura ang moharaja birbibra brokno kotor bro 5th semester rong serengai tongo tabo sini sigurung borong benang sat budirai ni koglokno kisah sanai koglokni mungka hamukha norokno khulumjao o sini hani kisi taku buku okra zakra sirai khonai yakong nisabai bokro kombai jotono khulumjago mukha gleibe ani chama da khasido saya de khasido ame sinia norokno khulumjago hamyata himbai jadi angle manlia norok ni bagai samam tangan ni sakjulia ani bekha khamsawoi mukti glai yoro saksasu tai sakisa bahage tangai abo sima naisam sigo sakjulia ani kha khamai tongo ani lama kublung dogra kebe tangma thakebo ko boro norok no thong sanane nangya norok nogo norok sigo abo mukti kublung mapol ani kha khamya kha hangbai kha kham khabai kha kosom ani khabai ani selai okologo faidai serengkai tongnai norok no rohojao phan kata tui faidi kha kata tui faidi norok tang faidi norok sa faidi sini i hawo sini borok ibagai angle silia norok si sibai sinai norok khulumjago sak sikla salai hambai
kaham ka MBB rungno motor bai loa sisa te kom borok bedek ni tither mum ni ngai tini ni sini na bai akra kom borok sikre borom kana Dr. Putrai Debor Masharno belaikan hambaya pharo bo opandano musang de phaimani bagai tini sung kebang ma namku mani kokrok sung khana kha sini thinam ni bagai abo belaikan muitor nai ang kha khlayo ang simia oro je manjagai tongnai ro jottono kebang kok sung makha ne ang kha khlayo abni bagai ang dewaisa sini sarno belaikino habaya pharo tei motongo tini ni narbai motong physical education bedek ni bakro because they formas harnabo belaikino habaya pharo bini kuthuk uban sumu disimu suno share khai ma bagai tini sini lama bhotoi khaina na kebang ma kothun eba information sungman kha I would like to thank the torchbearer of this event, Principal Sir, for not only sparing his valuable time for us to grace this occasion, but also for enlightening us and sharing his experiences and thoughts. Te bahaina kom brok bedek ni bakro borong gunang Jaya Debor Manago belaikan hambai brini bisingo belaikan hard working nuzago boni bising libus kebang masruno sungman kha te bahaina zo to bedek ni prenai zut sar te medam somno belaikan khabai hamaya pharo not only presents suno belaikan phanro te bahaina I would also like to thank our indigenous faculties for sponsoring videography. Thank you all for your generous support and helping hand. And also I would like to thank our videographer, Belaikan Hambai Sini Takut Sarno, Tani Masung Nangfro, Highway, Sono of the High Clay, Joraro Paika. Abuni bagai belaikan hambaya pharo tamin ba videography is very much important to keep a record for the department and also for the college. They were ani colleague Saslang sir, they swari sir no belai